তো গাইস, তোমরা প্রথমে এই ভিডিওগুলি দেখো, তারপরে এই ভিডিওর ফানি ফানি কমেন্টগুলি পড়া হবে। চলো শুরু করা যাক। दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रानू प्लस काजू समान राजू। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। सनम तेरी कसम, ना ना काजू तेरी कसम। এতদিনে গানটা পূর্ণতা পেল। মেড ফর ইচ আদার। এতদিন পরে নিজের জায়গায় গিয়েছে কাজুদা।